नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 6 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। पीएम किसान योजना टंका मिला। सीएम किसान योजना टंका केबे मिलिबो आसिला सूचना। यह सहित ओडिशा पुलिस ड्राइवर पई आसिला बड़ नियुक्ति सुजोग। अन्यपटे छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। अनेक नुआ योजना मध्य आसीची। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, चाषी को मिलिला पीएम किसान योजना टंका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे चाषी मानकु गतकाली मिलिला टंका। महाराष्ट्र 18तम किस्तीर शुभारंभ करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। तेबे डीबीटी माध्यम रे प्राय 9,50,00,000 चाषी मानकर बैंक अकाउंट को 20,000 कोटी टंका ट्रांसफर करा जायछि। चाषी मानक अकाउंट को आसिला 2,000 टंका। एही योजना अधीन रे सरकार प्रति वर्ष चाषी मानकु 6,000 टंका देउचंती 3टी किस्ती रे। परवर्ती खबर, युक्त 2 परीक्षा तारीख घोषणा हला। युक्त 2 परीक्षा तारीख केबे परीक्षा हेबो ए नै छात्र छात्री मन में प्रश्न रही बेले गतकाली तारीख घोषणा करा जायछि। तेबे आसंता डिसेम्बर रे परीक्षा हेबो। डिसेम्बर 26 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत इंटरनाल परीक्षा करा जिवो। यह सरिबा परे जनवरी 2 तारिख रु 12 तारिख भितर प्रैक्टिकल परीक्षा करा जिवो। अन्यपटे फेब्रुआरी 15 रु मार्च 20 तारिख भितर मेन परीक्षा करा जिवो। वाणिज्य कला विज्ञान परीक्षार सूची आगामी दिन में प्रकाश पाइबो। तेबे परीक्षा सरिबार 45 दिन भितर फलाफल बाहरिबो। परवर्ती खबर, राज्य में गड़बनी घरोई बस। आसंता अक्टोबर 7 तारिख संध्या 8 तारिख संध्या पर्यंत दक्षिण ओडिशा पश्चिम ओडिशा रे बंद रहिबो घरोई बस चलाचल। जयपुर घरोई बस मालिक संघर संपादक नरेंद्र महांती एने सूचना दैचंती। पूर्व सरकारंकर निष्पत्ति अनुसार ए सबु जिले में टायर 1 बस चलाचल करने निष्पत्ति होइथिला। घरोई बस मालिक संघर विरोध पर टायर 2 बस चलाचल बंद रखिथिले सरकार। किंतु एबे पुणी ए सबु बस चलाचल पई राज्य सरकार टेंडर आह्वान करिसंती। एथिपई राज्य बाहरर एक घरोई संस्था सहित आवेदन करा जायछि। तेणु एहाको विरोध करी 24 घंटा पर्यंत घरोई बस चलाचल बंद करने निष्पत्ति नेइछि संघ। परवर्ती खबर, सरकार पालिबे बाजी राउत जयंती। शहीद बाजी राउतंक जन्म जयंती अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर बड़ घोषणा। आगामी दिन में सरकारी स्तर में राज्य स्तरीय शहीद बाजी राउत जयंती पालन करा जिवो। सरकार जत्नवान सहित एहाकु व्यापक भाव में कार्यकारी करिवे। एहा सहित बाजी राउतंक जन्ममाटी नीलकंठपुर एवं भुवन ब्लॉक रे बाजी राउतंक पूर्ण प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठा कराजिबो बोली कहिसंती संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज। परवर्ती खबर, ए वर्ष पूजार नाही वर्षार भय। एथर जमिबो पूजा बुलाबुली आउ वर्षार डर नाही। एथर पूजारे वर्षा संभावना नथिबा स्पष्ट करिछि पाणीपाग विभाग। ए सप्ताह रे कोनोसी जिल्ला रे बड़ वर्षा हेबार संभावना नथिबा पाणीपाग विभाग कहिछि। कारण बंगोपसागर रे सृष्टि होइतवा लघुचाप ओडिशा उपरे कोनोसी प्रभाव पकाइबो नाही। सेबटे वायुमंडल रे आर्द्रतार परिमाण अधिक रहुथिबारु पाग कोहला रहिबा सहित समय समय रे प्रबल गुळुगुळी अनुभूत होई पारे। तेबे दिनर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबो एवं गुळुगुळी संभावना रहिथिबा पाणीपाग विभाग कहिछि। परवर्ती खबर, अक्षय तृतीया रे सीएम किसान योजनार द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। गतकाली मिलिछि पीएम किसान योजना टंका। ए नै उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव सूचना दैचंती एवं कहिसंती 17तम किस्ती पीएम किसान योजना रे ओडिशार 29,73,000 चाषी माने टंका पाइथिले। आउ गतकाली मिलिथिबा 18तम किस्ती रे 71,51,000 चाषी टंका पाइचंती। एही टंका रे चाषी माने सार विहन किनिबा सहित विभिन्न चाष काम रे अर्थ खर्च करि परिबे। अन्यपटे सीएम किसान योजनार प्रथम किस्ती नुआखाई रे प्रदान करा जाइथिबा बेले अक्षय तृतीया रे द्वितीय किस्ती टंका प्रदान करा जिवो बोली उप मुख्यमंत्री सूचना दैचंती। परवर्ती खबर, आज ठारो आवेदन करिवे हविष्याली। अक्टोबर 18 रु आरंभ हेबाकु जाउछि कार्तिक व्रत। आउ पुरी रे हविष्याली माने कार्तिक व्रत पालन करिवे। एथिपई राज्य सरकार समस्त व्यवस्था करूचंती। तेबे गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष हविष्यालींक संख्या ह्रास करा जाइछि। सरकारी शिविर रे रहिबाकु इच्छुक थिबा हविष्याली मानक पई ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था करा जाइछि। तेबे आज ठारू 11 तारिख मध्य ऑनलाइन आवेदन करा जाउछि। जदि आपण ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिबाकु चाहुचंती तेबे district.odisha.gov.in माध्यम रे पंजीकरण करि परिबे ऑनलाइन रे। यह अक्टोबर 11 तारिख पर्यंत ऑनलाइन पंजीकरण चलिबो। परवर्ती खबर, सबु सब डिविजन रे हेबो शीतल भंडार।
ନୂଆ ଆଳୁ ମିଶନକୁ ନେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିହନ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା। ଜାନୁଆରୀରୁ ଆଳୁ ଅମଳ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ବିହନ ଆଣିବେ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପିପିପି ମୋଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ସବଡିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ରଖିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ପିଏମ୍ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁଣି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ। ନଭେମ୍ବର 8 ଯାଏ ରହିଛି ଆବେଦନର ତାରିଖ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ଗତକାଲି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିନି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଇଭର ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ 405ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୋଟ 405ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ 216ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ 51ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ 138ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ହୋଲସେଲରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋଫା ସେଟ୍, ଚେୟାର ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ବେଡ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଠର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଇଟମ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗିପୁରରେ ଥିବା ଚିରାଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯାଏ। 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ 16,009 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି 16,009 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବନିଯୁକ୍ତ 16,009 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 3,34,000 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲି ନୂଆ 16,000 ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ଉଭୟ ସୋମବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। 7 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାମ ଥିବାରୁ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ହେତୁ ୟୁନିଟ୍ 5 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଜନଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏ ବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ହେବ ନାହିଁ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସୁରୁଖୁରୁରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କଟକରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ହେବ ନାହିଁ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କେବଳ ରଙ୍ଗୀନ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କଟକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। କେବଳ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗୀନ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଲାଗି ସିଏମ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକାଥରେ 660 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହେଲା ବଦଳି। ଏକାଥରେ 660 ଜଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
राज्य सरकार स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग अधीन थिबा प्राथमिक स्कूलर 660 जन शिक्षकों को बदली करा जाइछि। बदली पई सेमाने आवेदन करिथिबा बेले दशहरा भेटी देइचंती राज्य सरकार। एही शिक्षक माने निजर पति किंबा पत्नी कार्यरत थिबा जिला को बदली पई आवेदन करिथिले, किंतु एथिपाई एक शर्त रखिचंती। तेबे एही शिक्षक माने जेउ जिला को बदली होइचंती सेठारे सेमाने कनिष्ठ शिक्षक भाबरे काम करिवे। अन्य जिला को जीवा परे निजर वरिष्ठता हराइबे बोली गणशिक्षा विभाग पक्षरु कहा जाइछि। परवर्ती खबर आसिला एग्जिट पोल सर्वे हरियाणा विधानसभा निर्वाचन में किए मारिब बाजी। अन्यपटे बीजेपी हैट्रिक हासिल करिबो ना क्षमता को फेरिबो कांग्रेस। यह सहित जम्मू काश्मीर रे कहार सरकार हेबो ए नहीं एग्जिट पोल सर्वे आसीचे। तेबे अक्टोबर 8 तारिख रे फलाफल प्रकाश पाइबो भोट गणतिर। यह पूर्व एग्जिट पोल आसीचे। तेबे एथिरे कहा जाइछि हरियाणा रे 90 टी आसन मध्यरु बीजेपी 18 रु 24 आसन पाइबो, कांग्रेस 55 रु 62 आसन पाइबो, अन्यान्य 2 रु 5 आसन पाइबे। यह सहित जम्मू काश्मीर 90 आसन मध्यरु बीजेपी मात्र 23 रु 27 टी आसन पाइबो एवं कांग्रेस पक्षरु 46 रु 50 आसन मिलिबो बोली आउ एक सर्वे आकलन करिछि। देखिबाकु गले एही दुई राज्य रे बीजेपी को बड़ सफलता मिलु नाही। बीजेपी एही दुई राज्य रे पराजय वरण करुछि। परवर्ती खबर राज्य रे पुनर्निर्माण कराजिबो ओस्डमा। राज्य में पुणी थे पुनर्गठन कराजिबो ओस्डमा। ए नहीं विभिन्न विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। ओस्डमा रे 102 कर्मचारी मध्यरु 10 टी पोस्ट रद्द करा जाइछि। तेबे 37 टी नुआ पदवी सृष्टि सहित पुनर्गठन पर कर्मचारी संख्या 129 हेबो। 4टी व्यापक विभाग यथा साधारण विभाग, दक्षता विभाग, विभिन्न प्रकल्प यह सहित प्रजुक्ति विद्या विभाग एवं अर्थ विभाग रहिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर दशहरा बुलिबे नवीन। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक एथर दशहरा बुलिबे। दशहरार पूजा मंडप बुली मां को दर्शन करने सहित साधारण जनता उत्सव में सामिल हेबे। बीजेडी सूत्रରୁ खबर मिली एथर नवीन कटक एवं भुवनेश्वर दशहरा बुली जिबाकू योजना करिसेंती। तबे नवीन केउ केउ मंडप बुलिबे यह शीघ्र स्थिर कराजिबो बोली कटक एवं भुवनेश्वर किछि नेतांकू दायित्व एथिपाई मध्य दिया जाइछि। परवर्ती खबर नवरात्रि पई आकाश छुआ फल दर। नवरात्रि पूजा आरंभ हो सारी। यार मध्य आकाश छुआ होइछि फल गुड़िकर दाम। पूजा थिबा हेतु लोक माने फलमूल किणाकिणी करुचंती। फल दुकान गुड़िकर मध्य भिड़ देखा मिलुछि। राजधानी रे आपेल किलो पिछा 120 रु 200 टंकार बिक्री होउछि। अंगूर किलो 200 टंका, आंब किलो 200, कमला 100, आहत 120, पिजुली 120 रु 150 टंकार बिक्री होउछि। फलर उच्चा दर रहुथिबारु ग्राहक मानक मनरे असंतोष देखिबाकू मिलिछि। किंतु दुकानी कहवा कथा पूजा समय रे फलमूलर चाहिदा अधिक थिबारु सामान्य दर वृद्धि होइथाए। परवर्ती खबर सारला मंदिर रे बदलिला घिओ। जगतसिंहपुर जिलार अधिष्ठात्री देवी मां सारलांक पीठरे नकली घिओ लागुथिला। एबे घिओ को बदल करा जाइछि। ओमफेडरू आसिला 15 टिण नुआ घिओ। निम्नमानर घिओ व्यवहार बाबदरे बड़ पंडांक अभियोग पर शुक्रवार दिन फूड इन्स्पेक्टर मंदिर भंडार जाई जांच करथिले। सेठारे घिओ सैंपल संग्रह करने सहित मान परीक्षा पई लैब को पठाइथिले। राज्यर विभिन्न मंदिर रे व्यवहार करा जाउथिबा घिओर मानकु नहीं एबे चर्चा जोर धरिथिबा बेले जगतसिंहपुर जिले में मां सारलांक पीठरू घिओ बदल करा जाइछि। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर मासरे साधा थाली महंगा। सेप्टेम्बर मासरे देश में साधा थालीर दर 11% वृद्धि होइछि। एही समय रे आमिष थालीर दर 2% कमिछि। पनीपरिबा दर ऊर्ध्वगामी हेबा जोगु साधा थालीर दर वृद्धि पाइछि। साधा थाली रे पनीपरिबा अंश 37% रहिथाए। सेहि भली पियाज, आलू, टमाटर दर यथाक्रमे 53, 50 एवं 18% बढ़ी। परवर्ती खबर डिसेम्बर 15 रु कोणार्क रे इको रिट्रीट। कोणार्क मेराइन ड्राइव ठारे इको रिट्रीट चलित वर्ष डिसेम्बर 15 तारिख रु आरंभ होबाकू जाउछि। तेबे समस्त विभाग सेमानंकु न्यस्त दायित्व को त्वरान्वित करने सहित डिसेम्बर 1 तारिख सुधा भित्तिभूमि प्रस्तुत करने जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई निर्देश देइछन्ति। ए संपर्क में एक प्रस्तुति बैठक गतकाली अपराह्न जिलापालक आवासिक कार्यालय ठारे होइथिला। तेबे चलित वर्ष इको रिट्रीट डिसेम्बर 15 तारिख ठारू आरंभ होई 3 मास पर्यंत चलिबो। एथर लग्जरी टेंट व्यवस्था मध्य करा जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସିମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ। ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ତିଆରି ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖରାପ ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସିମେଣ୍ଟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ପିଛା 10 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ଏହା ଘର ତିଆରି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଢ଼ାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଫିଚର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଏବେ ଅନୁଭବ ଦେବ। ଏଥର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 2ଟି ନୂଆ ଫିଚର ଯୋଡ଼ିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟ୍ୟାଗ କରିହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ୟାଗ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଅନୁରୂପ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଭାରତ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସୀୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସଲାମାବାଦ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଗସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଜବାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଆଜି ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଟି20 ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ନୂଆ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିନାହାନ୍ତି।